ओल्ड गोवा खोल्लेच्या रस्त्याचे रुंदीकरण चल्ला। रस्त्या कुशीची दुकानां बुलडोजर घालून माती भरवण केल्यात। ह्या शॉपवाल्यांनी तिड उक्तायतना सरकाराकडेन लुकसाण भरपाय मागल्या। 1 वर्ष जालें रस्तो रुंदीकरणा खातीर दुकानां काडात अशें सांगपी नोटीसी धाडलेल्यो, पूण कांय शॉपवाले सांगतात आमकां अशें कितें सांगपी नोटीसीच येयल्यो नात। कांयच कळनासतना आमची शॉपां मातये भरवण केली। थळाव्यांनी आमदारा कडेन न्याय मागला। शॉप डिमॉलिश केले कित्याक लागून तुमकां कितें खबर आहा? आमकां रोडाक लागून हे केल्या तेंच्यांनी। रोडाक लागून ग्रामपंचायतीन आमकां हे दिल्ली नोटीस दिल्ली पयली। केन्ना येयली नोटीस? जाले 1 वर्स। 1 वर्स जालें। हय। आनी तुमकां आयज येतले म्हणून तुमकां कितें खबर आसलें? ना खबर नासलेली आमकां कळोवकूय ना तेंच्यांनी। सडनली येयले ते JCB घेवन कितें। तुमच्या शॉपाचे सगळे पेपर्स बी सगळे क्लियर आसले? हय। केल्लो जाल्यार जातालें न्हू, मोडून तुमकां दिल्लें दुकान घालता आनी दिता म्हणून। गव्हर्मेंटाक कळोंक जाय आसलें कितें, गरिबांक मात तरी वयर काडुया अशें म्हणून। गरिबांक वयर काडिना, कोण मोठे मनीस आसा पळय तिंका वयर काडटा। आनी हे मिनिस्टर जाल्यार सामके थर्ड क्लास हांगा जाल्यार म्हणटा आतां। अशें केलें आमकां थर्ड क्लास ते। आनी पंचायतीनी सारकें आमकां एकाच हे करूंक ना, हेल्प करिना। म्हाका इन्फॉर्म काय करिनासतना सॉकेट नोटीस म्हणून काय काडूंक ना। काय इन्फॉर्म करिनासतना म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट्स लायसन्स सगळे आहा। काय करिनासतना म्हाका डायरेक्ट डिमॉलिश केला।